là. ये गांव है गांव। आपने देखा ये शहर नहीं है गांव है। और आपने देखा अब देखिए ये गांव। आपने देखा ना गांव कितना साफ सुथरा गांव है। कितना हर गांव यूरोप का इस तरीके से खासकर फ्रांस का जर्मनी का और इसी तरीके से नॉर्वे स्वीडन डेनमार्क वगैरह वगैरह इसको कहते हैं गांव। गांव की इज्जत ऐसी होती है। Bah, parce que j'étais debout sûrement et que d'habitude sûrement que les gens C'est parce que tu se étais lèvent. trop matinale, Bah tu lui as oui. fait peur. Alors du coup j'ai passé le café, un petit café pour moi tout seul. Mais le truc il s'arrêtait pas, j'ai dit merde. C'est pour ça que moi je prends pas de risque. Je me connais. Du coup il était en rabord mais ça a été. Oh. Bah, la passe elle était peut-être trop petite. Ah mince, ça a débordé. Non. Ça va alors. Pour l'extérieur, elle est froide. Oui c'est de l'eau. Il mange avec nous. Bah oui, hein. Quand même, hein. Ouais. C'est mes pieds, ils ont ça comme ça, là. Ouais. Bah regarde quoi, c'est toi ça. Ouais. Crasseuse. Crasseuse, tu vas aller dans l'eau, hein. Arrête. Ah, donne ton téléphone, tu vas aller dans l'eau. Donne mon téléphone. Non. Mais tu vas aller dans l'eau avec ton téléphone alors. Ouais. Vive les vacances. Vive les vacances. Ah.